صل على رسول الكريم. الحمد لله، الله عز وجل أكرم وأنعم علينا النعم لا حصر لها. يقول العلماء الله عز وجل في القرآن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita macam-macam nikmat la hasralaha, yang tidak ada batasannya, begitu banyak. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tentu tidak akan bisa menghitungnya dengan pasti. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. الله عز وجل ما قال وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة الله. حتى يعني فوائد نعمة واحدة من نعم الله عز وجل ما نستطيع أن نحصي فوائدها. Kata beliau, Allah berfirman, kalau kalian menghitung nikmatnya Allah, bukan ni'am Allah, nikmatnya Allah, ini kita tidak bisa menghitung berapa macam faedah yang terdapat dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. واحد من الأحباب في مصر يسكن في بيت مشقق متعددة الأدوار، وأمامه في البيت أمامه رجل كبير في السن ليس عنده أولاد، وأصابه الفالج ستروك ومشلول، فكلما يريد أن يدخل بيت الخلاء فزوجته تطرق باب الجيران حتى بس يعينوها على حمل زوجها إلى بيت الخلاء. هو يقول لصديقي، يقول أنا ما عندي يعني أي شيء، أي أمل في الدنيا، رغبة في الدنيا إلا أن أدخل بيت الخلاء ماشي على قدمي. فكم ندخل بيت الخلاء ماشيين على الأقدم وما نتفكر أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل. هذا الرجل يعني الذي حكى هذه جاره هو من الأحباب يعني. Ada seorang teman dakwah di Mesir sana cerita, dia ini posisi tinggi di satu lembaga. Beliau cerita punya satu tetangga yang sudah tua dan stroke lagi. Setiap hari tetangga tadi kalau mau masuk WC ini minta bantuan tetangganya, istrinya, ngetuk-ngetuk pintu minta bantuan untuk membopong suaminya biar bisa masuk ke WC dengan baik. Maka dia cerita pada teman saya ini, Masya Allah, saya di dunia ini yang saya pikirkan, saya punya cita-cita bagaimana saya ini bisa jalan dengan baik untuk masuk WC. Maka para hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat masuk WC ini yang telah kita jalani hari-hari ini, satu nikmat ini nikmat begitu besar. Ada orang yang sakit itu cita-citanya hanya ingin masuk WC saja dengan baik. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم العظيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في مفهوم الحديث إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر المعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله. Para hadirin mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam beberapa ayat yang panjang, di antara artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka para malaikat-malaikat rahmat akan mendatangi mereka, akan bilang kepada mereka, kalian gak usah takut, gak usah khawatir, terimalah berita gembira bahwa kalian telah disediakan untuk kalian surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Aku Allah adalah pembela-pembela kalian di dunia ini dan di akhirat nanti.
Dan nanti di akhirat kalian akan mendapatkan seluruh yang kalian inginkan dan seluruh yang kalian minta. Semua ini adalah sebagai jamuan untuk kalian dari Allah yang Maha Pemaaf, yang Maha Pengasih. Siapakah yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang dia mengajak manusia kepada Allah dan dia sendiri mengamalkan kebaikan dan dia mengatakan sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalau umatku telah mengagungkan dunia, kalau umatku telah mengagungkan dunia, maka akan dicabut dari umatku kewibawaan Islam yang ada pada diri mereka. Dan kalau umatku telah meninggalkan amar ma'ruf nahi 'anil munkar, maka umatku akan dihalangi dari barokatnya wahyu atau dari barokahnya Al-Quran. Dan kalau umatku sudah saling caci mencaci, saling olok mengolok, saling jatuh menjatuhkan, maka umatku akan jatuh derajatnya dari Allah, dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla ربط ارتباط مباشر ما بين عمل الدعوة والإيمان في عبر التاريخ منذ سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل أرسل أنبياء 124,000 نبي على الأكثر. كل نبي يأتي يقوم بعمل الدعوة، يدعو الناس إلى الله عز وجل بالجهد. بسبب الجهد بعض الناس يأمنوا وبعض الناس يكفروا، ثم تنزل الفيصلة من الله عز وجل فيهلك الكفار ويبقى المؤمنين. ولكن عند وفاة النبي يرجع الكفر مرة أخرى، فيرسل الله عز وجل نبي آخر أيضا يقوم بعمل الدعوة، فبعض الناس يدخلوا في الإيمان وبعض الناس يكفروا، ينزل العذاب على الكفار فيهلكوا ويبقى المؤمنين. لكن بعد وفاة النبي يرجع الكفر مرة أخرى. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah, selalu mengaitkan antara wujudnya iman dengan wujudnya dakwah. Mulai kakek kita Adam alaihi salatu wassalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 124,000 nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala utus mereka dengan kerja dakwah. Begitu mereka kerja dakwah, maka sebagian yang diajak ada yang beriman, ada yang sebagian tidak mau beriman. Maka orang-orang yang tidak beriman ini akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah orang-orang beriman. Begitu nabi yang dakwah ini wafat, maka kembali lagi sebagian orang tidak beriman lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala utus nabi lagi untuk kerja yang sama, kerja dakwah. Begitu aja kerja dakwah lagi, maka sebagian beriman, sebagian kafir. Yang kafir akhirnya dihancurkan oleh Allah. Kemudian selepas itu tinggallah orang-orang beriman. Selepas dai wafat, nabi wafat, maka muncul lagi kekufuran. Begitulah tertib Allah antara kerja dakwah dengan wujudnya iman ini selalu berkaitan. فجاء سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام ودعا الله عز وجل ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الله سبحانه وتعالى أغرق الأرض، ما بقى على وجه الأرض كافر، كلهم غرقوا، ما بقى إلى المؤمنين. ولكن بعد وفاة سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام رجع الكفر والشرك. فوجود الدعوة مرتبط ارتباط مباشر بوجود الإيمان. إذا قام عمل الدعوة ينشأ الإيمان، وإذا توقف عمل الدعوة يتوقف الإيمان. Para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sejarahnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam. Beliau dakwah, akhirnya sebagian orang beriman, sebagian tidak beriman. Akhirnya beliau berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, orang kafir di muka bumi ini semuanya Engkau hapus mereka. Engkau mampuskan mereka. Maka akhirnya tidak ada seorang pun yang kafir di muka bumi ini. Selepas Nabi Nuh alaihi salatu wasallam wafat, maka sebagian orang kembali lagi kepada kekufuran. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa memberi satu kesimpulan bahwa dakwah ini
ada kaitan langsung dengan wujudnya iman. Kalau wujud kerja dakwah, maka muncullah iman. Jadi kalau kerja dakwah ini berhenti, maka akan berhenti juga tumbuhnya iman. وأنتم وجودكم في هذا المكان بسبب الدعوة. Dan kalian ini, wujud kalian di tempat ini semuanya adalah karena sebab dakwah. ولكن العلم يثبت الدعوة. Dan ilmu ini akan mengokohkan kerja dakwah. وبالعلم تستقيم أمور الدعوة. Dengan sebab adanya ilmu, maka urusan-urusan dakwah menjadi lurus. ولكن إذا توقفت الدعوة يتوقف العلم أيضا. Tapi kalau dakwah ini berhenti, ilmu pun akan berhenti. هذا وجدناه رأيناه رأي العين في أستراليا. Dan ini yang saya ceritakan ini, saya lihat kenyataannya dengan mata saya sendiri di Australia. في أستراليا أول دخول الإسلام في أستراليا سنة 1820 أو 1800. Halo? 1800. Islam itu masuk di Australia kurang lebih 1800 tahun 1800-an. الإنجليز دخلوا أستراليا، احتلوا أستراليا، وفي هذا الوقت ما كان في قطارات، كان القطار غير موجود، كان عندهم الخيول، وفي داخل أستراليا في 3 صحراء كبار، فالإنجليز ما استطاعوا أن يعبروا الصحراء بالخيول، فتذكروا أن في الهند عندهم الجمال، فاستوردوا من الهند وأفغانستان جمال حتى يستخدموها في عبور الصحراء. Tahun 1800-an itu Inggris masuk di Australia. Dan Australia ini tempatnya Sahara-Sahara. Di sana ada 3 tempat besar. Dia nggak nyebutkan namanya. Yang tempat tadi untuk sampai ke sana, waktu itu tidak bisa sampai kecuali dengan naik kuda. Dan orang-orang Inggris yang datang nggak bisa naik kuda untuk nyebrang sampai ke sana. Maka belum ada kereta api dan lain-lain. Maka orang Inggris teringat, di India, di Afghanistan, itu ada unta-unta. Ini bisa untuk alat menyeberang dari daerah ini ke daerah sana. Maka mereka pergi ke India untuk ngambil unta-unta, dibawa ke Australia untuk nyebrang dari satu tempat ke tempat yang lain. الإنجليز لا يعرفوا كيف يتعاملوا مع الجمال، فأحضرهم أيضا سائق الجمال، وهم من المسلمين من أفغانستان ومن الهند. Maka orang-orang Inggris nih, orang Inggris di negeri Inggris gak ada unta mungkin gitu. Mereka ini dari India dan dari Afghanistan datangkan unta, tapi mereka nggak bisa cara ngerawat dan cara memperlakukan unta itu bagaimana. Akhirnya mereka datangkan unta bersama sopir-sopirnya, dibawa ke Australia. Dan ini yang dibawa adalah orang-orang Islam, orang-orang Afghanistan yang Islam, orang-orang India yang Islam. وكانوا معظمهم من المسلمين، وعندنا الصور في الكتب التاريخ لما جاءوا في أدليد عندهم اللحى كبيرة والعمامة كبيرة، وكان اللقب مولوي. كانوا من العلماء. Maka kita lihat dalam sejarah Australia itu, orang-orang yang dulu datang di bawah Inggris membawa unta-unta itu, mereka ini punya jenggot dan juga serbalnya gede-gede. Dan ini nama-namanya awalnya itu ada nama-nama Maulawi, ini Maulana, ini para ulama ini berarti yang datang sebagian. الإنجليز منعوهم أن يحضروا النساء، بس الرجال بدون نساء حتى لا يتكثروا لا يتولدوا. Orang-orang Inggris bawa mereka ke Australia, tidak boleh membawa istri, biar tidak berkembang biak di Australia. Biar mereka di Australia tidak berkembang. ما شاء الله كان عندهم إيمان قوي. هم أنشأوا في أستراليا في هذا الزمان 60 مسجد. Maka waktu itu, Masya Allah, mereka orang datang di bawah Inggris, orang imannya kuat. Di zaman itu mereka berhasil membangun 60 masjid dan 60 masjid. في كل مكان القوافل تقف يبنوا مسجد. Setiap rombongan unta-unta ini berhenti di satu tempat, mereka bangun masjid di tempat itu. ولكن ما جاءوا للدعوة. Tapi mereka datang ke Australia ini bukan tujuan dakwah. جاءوا فقط للعمل. Hanya datang sebagai pekerja. الآن
بقى من 60 مسجد بقى 3 مساجد. Dari 60 masjid yang mereka bangun itu juga oleh para pekerja itu, sekarang tinggal 3 masjid saja. مسجد في أديليد، مسجد في بيرث. المسجدين هؤلاء يستخدموا كمساجد. من عمر المسجد من 120 سنة. مسجدين في أديليد وفي بيرث قدام، يعني من 120 سنة. هذول مفتوحين كمساجد، نستخدمهم كمساجد. المسجد الآخر ميوزيوم. Dan 3 masjid itu yang 2 yang di tempat tadi di Perth dengan Adelaide atau apa tadi, ini masih berfungsi sebagai masjid, umurnya sudah 120 tahun. 120 سنة. 120-an tahun. Tapi yang satu dari 3 masjid yang masih tersisa jadi museum. ومن سلالة الأفغان الآن في أستراليا موجود 27,000. Dan dari keturunannya orang Afgan di Australia ini sekarang ada 27.000 orang di sana. كلهم نصارى. Semuanya orang-orang Nasrani. Dari kakek-kakeknya yang tadi sebagian ulama tadi. الأسماء العائلة موجود سلطان، زادة، داد الله، خان، ما زالت الأسماء حتى أسماء محمد ولكنهم نصارى. Nama-namanya masih sebagian nama Islam, ada Sultan, Dadullah, Khan, dan ada yang namanya sebagian Muhammad, tapi semuanya orang-orang Nasrani. هم شكلهم باكستانيين. Wajah mereka wajah Pakistan itu. ولكن يقول أجدادنا مسلمين ولا يعرفوا شيء عن الإسلام. Mereka bilang kakek-kakek kami dulu orang Islam, tapi mereka sudah tidak kenal Islam sama sekali. أرسلنا لهم الجماعات. الحمد لله كنت مع الجماعة وجمعناهم في مكان وتكلمت معهم عن الإسلام. وأنا أتكلم كان في امرأة اسمها عيشة زادة، سنها 85 سنة، ما شاء الله، يعني عجيبة سبحان الله، فيها روحانيات كثيرة. فكنت أتكلم معهم عن الإسلام وكان في يدي السبحة، تسبيح. فهي سنها 85 سنة، نظرت إلى السبحة وقالت: أبي كان عنده واحدة مثل هذه. أبي كان عنده مثل هذه التسبيح، فأنا أعطتها هدية لها، فقالت يعني فرحت كثير، قالت: أنا أتذكر أبي كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لما يأتي عندي مشكل أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، المشكل ينتهي. وهي Nasraniyah. Maka saya pergi ke sana bersama rombongan ke sana untuk khususi, untuk jaulah mengumpulkan orang-orang di sana. Maka saya bicara dengan orang-orang di sana. Termasuk saya bicara dengan seorang wanita yang namanya Aisyah Zadah, keturunannya orang Islam. Umurnya sudah 85 tahun. Saya bicara-bicara mengenai Islam dengan mereka. Maka waktu saya bicara ini saya membawa tasbih. Saya bicara subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka si wanita tadi, dia ini punya rohaniyah lumayan kuat. Dia bilang, saya teringat ayah saya dulu punya tasbih yang seperti kamu bawa itu juga. Maka biar dia senang, maka saya hadiahkan pada orang tua wanita itu. Dia bilang pada saya teringat bapak saya dulu sering mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya kalau ada masalah-masalah, saya mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka masalah-masalah saya selesai. Dan dia ini tidak tahu Islam, dia dalam lingkungan orang-orang Nasrani. Aisyah Zadah. هي ما تتذكر شيء عن الإسلام إلا أن أبوها كان يقول لا إله إلا الله. Dia sudah tidak ingat Islam sama sekali, selain dia ingat bapaknya dulu mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فتذكرت حديث سيدنا عن أبي ذر الغفار رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مفهوم الحديث: يأتي زمن على أمتي يقول أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله وبها يدخلون الجنة. وبها يدخلون الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله لا صلاة ولا صيام. قال: لا صلاة ولا صيام. Allah. Maka saya teringat hadisnya Abu Dzar dari Rasulullah SAW. Akan datang satu masa, datang pada sebagian orang satu masa, mereka bilang, kami dulu ingat bapak-bapak kami mengatakan la ilaha illallah. Ingatnya itu saja. Maka kata Nabi, orang-orang yang masih teringat bapaknya mengatakan la ilaha illallah ini, biha yadkhulunal jannah, mereka akan masuk surga dengan ingatan dia itu. Maka Abu Dzar bilang, walaupun mereka enggak puasa, enggak sholat, ya walaupun enggak puasa, enggak sholat, masih ingat Allah, mereka masuk surga. فهذا الحديث رأيت رأي العين.
Maka hadis ini saya lihat kenyataannya di depan mata saya. في هذا الزمن الحمد لله الله سبحانه وتعالى يعني هاجرنا إلى أستراليا من 40 سنة. Alhamdulillah di tahun ini saya sudah hijrah dari Australia sudah 40 tahun. Saya hijrah di sana sudah 40 tahun. لما وصلنا إلى ملبن في هذا الوقت كان حوالي 80,000 أو 90,000 مسلم. Pada waktu saya pertama kali datang, kurang lebih di Melbourne ada 80.000 atau 90.000 orang Islam di sana. كان مسجد واحد. Waktu itu waktu saya datang 40 tahun yang lalu masjidnya hanya satu saja. مغلق بالمفتاح بس يفتح صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى بس. Dan itu pun dalam keadaan dikunci hanya dibuka waktu Idul Fitri dan Idul Adha saja. صلاة الواجب يفتح وصلاة الفرض لا يفتح. Untuk salat sunnah dibuka, tapi untuk salat fardu nggak dibuka. كان مكان آخر للصلاة مصلى، كان عندنا مصلى أخرى وكنا 4 أنفار نصلي صلاة الجمعة. Dan juga di sana ada musola yang lain. Maka kami salat Jumat itu hanya 4 orang waktu itu. الإمام وثلاثة. Imamnya 1, terus yang makmum 3. الحنفي يجوز. Ini menurut orang Hanafi boleh. كنا يوم الجمعة في الصباح نتصل مع بعض بالتليفون نشجع تأتي إن شاء الله حتى تكون الجمعة ونرغب حتى يكون 3 والإمام. Waktu itu kita sebelum Jumatan nelpon teman kita targhib, ayo datang biar kita ini bisa jamaah 3 orang untuk mewujudkan Jumatan di Melbourne waktu itu. في هذا الزمان ما رأيت امرأة مسلمة واحدة تضع على رأسها حتى منديل. Waktu itu saya belum pernah melihat ada wanita muslimah yang berani meletakkan di atas kepalanya walaupun hanya sapu tangan saja. Semuanya gundulan semua. سنة غير موجود. Sunnah tidak ada di sana waktu itu. كانوا النساء يأتين في المسجد باللبس القصير. Dulu wanita pergi ke masjid pakai celana bayi. Celana pendek. ما كان للصلاة. ما كانوا يأتين للصلاة. رأيت بعيني رجل ما كان يأتين للصلاة بس للفرد. Dan ini pun datang bukan untuk sholat, dia hanya datang ke masjid kadang-kadang pakai celana-celana yang buka aurat. Pakaian-pakaian buka aurat. ورأيت رجل يوغوسلافي من بوسنيا يشرب الخمر في المسجد. Dan saya lihat ada seorang dari Bosnia waktu itu minum arak itu di masjid. ورأيت أولاد المسلمين يتنصرون. Dan saya lihat banyak anak-anaknya orang Islam yatanassorun masuk Nasrani. فجاء الخوف. طيب يعني نحن نسكن هذه البلاد كيف يكون الأحوال مع الأولاد؟ Maka saya jadi khawatir. Saya bertempat di negara ini nanti anak-anak kita bagaimana ini keadaannya? حاولنا كل الجهود أن نجمع الناس في المسجد. Maka saya usaha dengan sekuat tenaga untuk mengumpulkan orang biar mau ke masjid. نصنع الطعام للعشاء وندعو الناس ونسوي رحلات ونخرج بيكنيك كل شيء فعلناه حتى نشبع الناس ما جاء بنتيجة. Maka kita buat undangan makan di masjid, undangan macam-macam, dan juga kita buat camping piknik di mana-mana, tujuannya biar orang itu bisa kumpul buat suasana orang Islam itu, tapi semuanya nggak berhasil. Saya laksanakan nggak berhasil. كنا نحضر علماء من مصر وعلماء من الهند والباكستان حتى يعني يحضروا يعطوا المحاضرات تعليم دروس ولكن أيضا ما كان في نتيجة. Saya datangkan ulama-ulama dari Mesir, dari India, dari Pakistan untuk buat ceramah-ceramah di masjid, tapi juga saya lihat nggak berhasil juga di Australia. أخيرا أول جماعة جاءت من الهند سنة 1973. Maka akhirnya ada satu jamaah datang dari India tahun 73. كان الشيخ خالد بن يار من سورة. الشيخ اسمه خالد بن يار، الشيخ خالد بن يار من سورة من الهند. أنا أعرفه يعني أصبحنا أصدقاء بعدها. Di antara rombongan tadi adalah Syekh Khalid dari Surat. Dari India sana, satu daerah ini. Termasuk orang ولكن جاء إلى أستراليا ورأى الأحوال. جلست الجماعة 40 يوم ولكن ما كان في لهم نصرة. رأيناهم ولكن ما نعرف شيء عن هذا العمل. Maka mereka gerak di Australia 40 hari nggak ada yang nusrah sama sekali. Saya pun melihat gerak mereka, tapi saya juga nggak nusrah juga. الشيخ خالد بن يار هو حكى لي بعدين
انه رجع الى الهند بعد ال40 يوم وذهب الى الشيخ عمل حسن نور الله مقده وعطاه الكربوزاي، قال له استراليا انسى استراليا، ما عاد في امل، المسلمين في استراليا خلاص راحوا، لا ترسل جماعات اخرى الى استراليا. Allah. Maka dia pulang, kemudian Karkujari pada Syekh In'amul Hasan rahimahullah cerita, Syekh, saya usul sudah Australia ini dilupakan saja, nggak usah dikirim lagi jamaah ke Australia, wes nggak ada faedahnya, dikatakan gitu. Kata Syekh Khalid pada Maulana In'amul Hasan. هكذا كانت الاحوال سيئة يعني. Begitulah keadaan begitu buruk di Australia, jamaah datang pun sampai tadi keputus asa tadi. ولكن الشيخ عمل حسن نور الله مقده الآية في القرآن الله يقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسولنا. Maka Sayyid Amul Hasan menjawab Karkujari tadi dengan satu ayat di Quran, dia baca hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Ketika para utusan Allah telah putus asa dan mereka menyangka dirinya sudah dibohongkan oleh kaumnya, maka waktu itu malah datang pertolongan Allah. الشيخ عمل حسن أرسل جماعات أخرى. Maka Sayyid Am tidak mengikut Karkujari tadi, malah ngirim jamaah yang lain ke Australia lagi. طبعا جماعة من بنغلور وجماعة من الكويت. من كويت ولا الكويت. Kuwait ya. Arab. Maka dikirim dua jamaah, satu dari Bangalore India, satu dari negeri Arab dari Kuwait ke Australia. جماعة بنغلور شكلهم أخي الشيخ معتز هو أمير الأستراليا الآن، تشكل معهم أول ما خرج معهم. Akhirnya jamaah dari Bangalore tadi berhasil menaskil saudara kandung saya, saudara laki-laki saya, Syekh Mu'taz. Syekh Mu'taz keluar bersama jamaah tersebut. وجاءت بعدهم جماعة من الكويت خرجت أنا معهم. Maka datang lagi jamaah dari Kuwait, selepas itu maka saya keluar bersama jamaah Kuwait yang datang. وبدأوا يشرحوا لنا هذا العمل أن لا فلاح ولا نجاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع أمر الله جل على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka mulailah amalan itu, amalan dakwah, kejayaan kita hanya dengan agama, hanya dengan ikut perintah-perintah Allah, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. فبدأت الجولة 3 أنفار يتجولون على بيوت الناس يدقوا الباب وأحباب احنا موجودين في المسجد وتفضلوا معنا حلقة تعليم، يعني بدأنا صلة الرحم الجولة في ملبورن. Mulai jauhlah 3 orang datang, notok pintu, ngajak orang untuk pergi ke masjid, halaqah ta'lim. فالحمد لله إن بدأ الجهد ينتشر، وفي بعد قيام الجولة بسنة استشهد الملك فيصل رحمة الله عليه في السعودية، وكان في وصيته $1,200,000 أمريكي لبناء مساجد أستراليا. Miliun wah? 200,000. Maka selepas wujud amalan-amalan dakwah di Australia selama 1 tahun, maka waktu itu kita dengar ada berita Raja Saudi, Raja Faisal, dia wafat, dia terbunuh. Maka waktu itu sebelum beliau terbunuh, beliau pesan supaya di Australia dibangun masjid, dan beliau menyiapkan dana $1,200,000 untuk membangun masjid-masjid di Australia. فالحمد لله جاء المال لبناء المسجد، يعني هدينا المصلى، ولكن ما عندنا مكان للصلاة، فذهبنا إلى أصحاب المسجد المغلق، قال يا أحباب أنتم مسجدكم مغلق ونحن نبني المسجد، نحن نحتاج مكان للصلاة، اعطونا مفتاح المسجد ونصلي هناك. فكانوا طيبين ما شاء الله، أعطونا مفتاح المسجد، فتحنا المسجد الآخر وكان بدأت منه الجولة والصلاة، فحتى الآن هذا المسجد ما أغلق بعدها، قامت في الجولة ما أغلق المسجد. Alhamdulillah begitu itu kita mulai bangun masjid dengan dikirimi duit dari Saudi tadi, kata beliau. Di waktu itu kita bangun masjid, tapi kita nggak punya masjid untuk sholat karena masjid-masjid ditutup hanya Idul Adha, Idul Fitri tadi. Maka kita khususnya pada orang-orang yang membawa kunci itu. Ini kita sedang bangun masjid, kita nggak punya tempat sholat. Coba kunci masjid itu diberikan pada kami, kita bisa sholat 5 waktu. Maka alhamdulillah masjid itu bisa dibuka, masjid yang lain juga boleh dibuka, dan alhamdulillah masjid-masjid yang terbuka itu mulai waktu itu terbuka sampai sekarang sudah nggak tertutup lagi. ثم بدأت تنتشر المساجد الحمد لله. Mulailah masjid tersebar kemana-mana selepas ada usaha dakwah. الآن في ملبورن فقط عندنا 85 مسجد الحمد لله. Dan alhamdulillah sekarang di Melbourne saja, di kota Melbourne ini ada
85. Ada 85 masjid. عندنا 7 مدارس إسلامية. Dan ada 7 madrasah Islamiyah. كذلك فتحنا دار العلوم مثلكم هنا أيضا لكن عدد الطلبة أقل. Dan kita juga telah buka Darul Ulum juga pondok di sana, tapi pelajarnya nggak sebanyak di sini. عندنا الحمد لله نفس النظام ولكن عندنا حوالي 300 طالب. Alhamdulillah ya kurang lebih sistem pondok mirip-mirip, dan di sana kami punya murid 300 orang. وعندنا قسم النساء أيضا مختلف منفصل تمام. Dan kita juga punya pondok untuk wanita terpisah dengan laki-laki dengan sempurna, terpisah dengan bagian laki-laki. قسم النساء لا يدخل الرجال قسم الرجال لا يدخل النساء. Tempat perempuan yang ngajar perempuan semua, nggak ada laki-laki yang ngajar, karena nggak ada yang laki-laki yang masuk. Begitu juga sebaliknya, tempat laki-laki nggak ada wanita yang masuk. الحمد لله الآن النساء عندنا كلهم بالنقاب. Alhamdulillah para wanita di tempat kami, alhamdulillah semuanya sekarang pakai cadar. نفس النظام اللي رأيت ذلك أنا فرحت جدا عندكم رأيت النظام هنا ما شاء الله الحمد لله ربنا يبارك ويزيد. Allah. Dan begitu seperti tertib di sini, saya senang sekali melihat para wanita sini bercadar. Semoga nggak di sini aja, keluar juga cadaran juga. أول دفعة علماء تخرجوا عندنا في العام الماضي. Dan pertama kali alumni yang bisa kita keluarkan dari pondok kami adalah baru tahun kemarin itu. أكثر من 40 طفل حفظوا القرآن الحمد لله. Alhamdulillah kita sudah mengeluarkan lebih 40 anak yang telah hafal Al-Quran 30 juz. سن 10 سنوات. Kebanyakan umur 10 tahun. والآن هم يدرسوا الكتب. Sekarang selepas mereka hafal Quran mulai belajar kitab. والآن عندنا العلماء تخرجهم كثير الحمد لله. Alhamdulillah mulai banyak ulama yang bisa keluar dari madrasah-madrasah tadi. احنا أرسلنا أولادنا في لما بدأ لذلك عمل الدعوة هذا يضع في الإنسان قيمة العلم. العلم يظهر قيمة العلم تظهر بسبب عمل الدعوة. Dengan sebab dakwah ini maka fadilah ilmu itu menjadi tampak di depan mata, jadi tampak. فنحن كلنا من العوام. Kita ini semuanya dari latar belakang orang awam kata beliau. ولكن أرسلنا أولادنا إلى الهند والباكستان وتعلموا الدين وتخرجوا علماء وهم الآن يدرسوا العلم ويقوموا على جهد الدعوة. Allah. Kita ini orang awam, begitu kita ikut dakwah akhirnya tahu fadilah ilmu, maka kita kirimkan anak-anak kita untuk belajar di India, di Pakistan. Akhirnya mereka jadi alumni di sana, selesai pulang ke Australia jadi mengajar ilmu agama, jadi ulama-ulama di Australia, dan mereka ikut dalam memperjuangkan agama, ikut amalan dakwah. والآن بسبب العلماء عمل الدعوة يقوم على أساس صحيح. Dengan sebab adanya ulama, alhamdulillah, amalan dakwah ini terasaskan atas asas yang benar. ذلك في أستراليا الآن نحن رأينا رأي العين. لما توقف عمل الدعوة أولاد العلماء أصبحوا كفار. Kita lihat dengan mata kepala sendiri di Australia, begitu amalan dakwah ini berhenti, maka anak-anaknya ulama, cucu-cucunya ulama menjadi orang-orang kafir, bukan orang-orang nakal, orang-orang kafir. ولما بدأ عمل الدعوة في أستراليا أولاد الكفار الآن أصبحوا علماء. Begitu dimulai amalan dakwah, anak-anaknya orang kafir di Australia menjadi ulama-ulama sekarang. هذا رأينا برأي العين. Ini semuanya kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. لذلك لا نطمئن بالعلم. Maka kita jangan puas dulu hanya dengan belajar ilmu saja. إذا توقفنا عن الدعوة يذهب العلم. Kalau amalan dakwah ini kok berhenti, ilmu pun juga akhirnya akan hilang. كانوا في الزمان علماء وبيئة أكثر من هذه. في الزمان كانت البيئة العلم وبيئة الإيمان أكثر من هذه وقت التابعين وأتباع التابعين. Karena dulu pernah juga ada suasana urusan keilmuan lebih kuat dari ini zaman-zaman dulu. ولكن لما دخلت الغفلة ذهب العلم. Tapi begitu umat sudah mulai lalai, maka suasana ilmu pun mulai hilang. فإن شاء الله أنتم الآن تدرسون العلم بنية القيام على جهد الدين. Maka kita ini di sini juga niat belajar ilmu dengan niat untuk ambil usaha agama ini. Insyaallah semuanya. في كل أنحاء العالم والله في كل أنحاء العالم الناس ينتظر المسلمين. Sekarang ini kata beliau demi Allah, seluruh pojok-pojok dunia, seantero dunia sekarang ini menunggu kedatangan orang-orang Islam.
كانوا في زمن الصحابة يقتلوا الصحابة ويقتلوا المسلمين ويرمون بالحجارة. الآن يبكوا يقولوا ارسلوا لنا الجماعات، نحن نحتاج إلى الجماعات. Kalau zaman sahabat dulu perjuangannya, kalau sahabat datang ke tempat mana, di sana kebunuh, di sana macam-macam. Jadi kalau sekarang, masya Allah, orang-orang nunggu kita untuk ngirim jamaah ke sana. Mereka nangis, kapan orang Islam datang, kapan jamaah datang kepada kami. Kita saja nggak berangkat-berangkat. والله صحيح. الآن لما الجماعة تترك المكان الناس يبكون. Masya Allah. Sekarang ini kalau jamaah kita kirim, begitu jamaah meninggalkan tempat yang baru taskil itu, orang-orang mahalah itu jadi nangis melihat jamaah meninggalkan mereka. الاحتياج للعمل كثير. Orang-orang merasa perlu sekali pada amalan sekarang. هنا في إندونيسيا 13,000 جزيرة. Di Indonesia ini ada 13.000 pulau. لو أرسلنا جماعة واحدة في كل سنة 40 يوم نحتاج 13,000 جماعة فقط لإندونيسيا. Allah. Jadi kalau kita ngirim setiap tahun nih untuk setiap pulau satu, maka kita minimal perlu jamaah 13.000 jamaah untuk Indonesia saja. فقط لإندونيسيا. Untuk Indonesia saja. ما بالكم باقي العالم. Bagaimana dengan dunia-dunia yang lain selain Indonesia, negara-negara lain selain Indonesia? أنا رأيت في أفريقيا، كنا خارجين في أفريقيا في تنزانيا جماعات الباكستان الباتان، ما شاء الله ينزل من الطائرة يشتروا بسكيلة دراجة بايسكل، نعم، ويضعوا الأمتعة على البايسكل ويمشوا على الأقدام في غابات أفريقيا سنة ونصف على الأقدام. هذا أنتم معهم؟ أنا رأيتهم، لا كنا في خروج. Saya kurut ke Tanzania, ke Afrika sana. Maka di sana saya ketemu dengan jamaah dari Patan, dari orang Pakistan, dari suku Patan. Maka jamaah ini turun dari pesawat, langsung mereka naik sepeda ontel, itu barang-barang yang diletakkan di sepeda ontel. Kemudian mereka jalan kaki di Tanzania selama 1,5 tahun. في كل أفريقيا. Semua Afrika. على الأقدام من قرية إلى قرية. Dari satu kampung ke kampung jalan kaki. الغابات في أفريقيا ليست سهلة. Dan ini namanya hutan Afrika ini bukan, masya Allah, bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang mudah. Hutan Afrika. الوحوش والتعابين والحشرات كل الأخطار موجودة في أفريقيا هنا. Macam-macam bahaya ada. Binatang-binatang buas, kemudian macam-macam lagi, pokoknya bahaya-bahaya. رأيتهم لما خرجوا من الغابات بعد تكميل المدة النور على وجوههم مثل الصحابة. Allah. Maka aku lihat mereka selepas mereka menyempurnakan 1,5 tahun dari hutan ke hutan, dari kampung-kampung, saya lihat wajah mereka ini bercahaya, saya mirip-mirip dengan cahayanya para sahabat. هذا الجهد جهد عجيب. Ini usaha yang luar biasa usaha ini. إذا قلنا بهذا الجهد الله سبحانه وتعالى يرفعنا فوق. Maka kalau kita ini ambil usaha ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat-derajat kita. ولن نتحصل على اليقين والإيمان حتى نترك كل رغبات الدنيا. Kita tidak akan bisa mendapatkan hakikatnya iman sebelum kita ini bisa meninggalkan seluruh keinginan-keinginan dunia. الشيخ عبد الوهاب الله عز وجل يعطيه الصحة والعافية يقول كيف تدعم الناس إلى لا إله إلا الله وأنتم ليس عندكم حقيقة لا إله إلا الله. Syekh Abdul Wahab beliau mengatakan, bagaimana kalian ngajak orang kepada hakikat la ilaha illallah sedangkan kalian sendiri nggak punya hakikat itu? الله عز وجل في الآية الكريمة اللي قرأناها من قبل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذه الآية لها معنى عجيب. إن الذين قالوا ربنا الله. إيش معنى رب؟ أول شيء القول في القرآن ليس معناه القول باللسان. القول استعارة في القرآن معناها العمل. الذين عملوا أن الله الذين قالوا ربنا الله. معنى الرب إيش؟ الله عز وجل لما خلق الأرواح في عالم الغيب أخذ الله من بني آدم من ظهورهم الآية الكريمة أخذ الأرواح من ظهور بني آدم وأشهدهم قالوا بلى. الله عز وجل لما سأل الأرواح قال استخدم كلمة عجيبة وقال ألست بربكم، ما قال ألست بإلهكم أو ألست بخالقكم، قال ألست بربكم، لأن كلمة الرب في اللغة العربية لها معنى خاص. Jadi kita tadi baru membaca ayat tadi awal-awal tadi.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah. Ini kata-kata qalu ini sering digunakan dalam Al-Quran, artinya bukan sekedar ngomong tok, tapi ngomong yang disertai amalan. Innal ladzina qalu, orang yang punya omongannya sesuai dengan amalannya, mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kenapa kok Rabbunallah? Ini sesuai dengan ayat yang lain. Begitu pada alam arwah, Allah Subhanahu wa taala menanya seluruh arwah, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Tidak menggunakan alastu ilahikum, tapi alastu birabbikum. Karena kata-kata Rabb dalam bahasa Arab punya arti yang khusus. كلمة الرب هو المتكفل باحتياجات المادية لمن تحته. يعني الزوج يسمى رب البيت. لماذا الزوج رب البيت؟ لأن كل أهل البيت يتوجه إليه بحاجتهم. إذا الزوجة تريد الطعام تقول يا زوجي نريد الطعام. يريد الملابس يا زوجي نريد الملابس. إذا يريد الدواء يا زوجي نريد. هو المتكفل بالاحتياجات المادية لأهل البيت. لذلك يقال رب البيت. Ini kata-kata Rabb ini artinya adalah yang menunaikan keperluan-keperluan yang di bawahnya. Maka kata-kata Rabb ini digunakan dalam bahasa Arab untuk suami, karena dia ini telah mencukupi keperluan-keperluan istrinya, keluarganya, anak-anaknya. Maka namanya suami dalam bahasa Arab Rabbul Bait. Rabbul Bait ini yang ngurusi keperluan-keperluan rumah tangga. Istrinya perlu makan, bilang, Kang, jaluk mangan Kang, nyedak baju, begitu juga bilang pada suaminya begitu, dan seterusnya. Maka kata-kata Rabb ini adalah untuk yang bisa ngurusi yang di bawahnya, ngurusi keperluan-keperluan yang di bawah. كيف عندنا من وقت؟ ما زال كثير يعني. نعم. ما زال. الله عز وجل في هذا الوقت ما خلق الشهوات. الله عز وجل في هذا الزمن، في هذا الوقت، أظهر نفسه عز وجل وأخفى الشهوات. الأرواح في هذا الوقت ما كان عندها علم زوجة، أولاد، طعام، عمل، دكان. هذا كان في عالم الغيب، ما يعرف ناس أمامهم الله عز وجل، فما كان في مجال إلا أن يقولوا نعم بلى. Pada waktu Allah Subhanahu wa taala menanya para arwah itu, para arwah waktu itu belum diikat dengan nafsunya, belum diikat dengan keluarganya, dengan keperluan-keperluan ini, murni hanya mereka kenal dengan Allah saja. Maka langsung spontan mereka bilang, yang di depan mereka hanya Allah. Kenal mereka juga hanya dengan Allah, belum kenal dunia dengan segala tetek bengeknya. Mereka langsung bilang, Rabbunallah. Allah qalu bala. Mereka bilang, iya, Tuhan kami adalah Engkau. والله عز وجل أراد أن يعرف حقيقة الكلمة، فالله عز وجل بعدها أخفى نفسه عز وجل وخلق الأسباب، وخلق الشهوات، وخلق الاحتياجات، وخلق الأعمال، وخلق الرغبات، وأخفى نفسه عز وجل. والامتحان في الدنيا الآن حتى يعرف هل نقول ربنا الله ولا نتبع الشهوات ونتبع الرغبات والشهوات. Allah Subhanahu wa taala selepas mengeluarkan arwah di dunia ini, Allah menciptakan macam-macam godaan, macam-macam keinginan, macam-macam keperluan. Allah menyembunyikan zatnya, biar Allah ingin tahu orang ini ingat lagi kepada Rabb-nya, apa dia hanya tawajuh kepada keperluan-keperluan ini. Kalau dulu sebelum ada keperluan-keperluan godaan, semuanya bilang Rabbunallah. Sekarang selepas ada godaan-godaan, Allah ingin menguji siapa yang tetap mengatakan Rabbunallah. وكل حياة الإنسان امتحان حتى يتعرف على الله عز وجل. Semua kehidupan manusia ini adalah satu ujian, sehingga dia ini mengenal Allah apa tidak dalam kehidupan dia. كل واحد منا على وجه الأرض جاءت عليه مشاكل وجاءت عليه أحوال مختلفة في عبر الزمان، ولكن حل كل مشكلة عندنا بس كلمة واحدة، ربي الله. Semua orang yang di dunia ini mesti pernah menghadapi macam-macam kesulitan, pernah menghadapi macam-macam keadaan. Tapi bagi orang yang benar, untuk menghadapi semua keadaan ini, dia akan selalu berkata, Rabbunallah, yang bisa menyelesaikan urusan-urusan saya hanya Allah saja.
والله عز وجل يضع كل إنسان في موقف امتحان وينظر هذا الإنسان هل يتوجه إلى الله عز وجل أم يتوجه إلى الأسباب. ثم بعد انتهاء الامتحان الملائكة يسجل، ثم ينتقل إلى امتحان آخر، ثم امتحان آخر، ثم امتحان آخر، حتى ينتهي العمر. انتهاء العمر معناه انتهاء الامتحان. Allah Subhanahu wa taala setiap saat meletakkan manusia ini dalam tempat-tempat ujian. Kalau dalam tempat-tempat ujian ini dia akan diuji tawajuh kepada Allah, apa tawajuh kepada asbab, kepada yang selain Allah. Maka selepas imtihan selesai, malaikat nulis, lulus apa tidak. Nah, begitu selesai imtihan akan ada ujian yang kedua. Begitu juga tawajuh kepada Allah atau tawajuh kepada selainnya, maka ditulis lagi, lulus apa tidak. Terus begitu sampai habis umur. Habis umur maksudnya habis ujian. Langsung tinggal ngambil hasil ujian tentu saja. لما ينزل الإنسان في القبر ما أول سؤال في القبر؟ أول سؤال في القبر من ربك؟ Begitu manusia masuk ke kuburan, apa pertama kali yang akan ditanyakan kepada dia? Man rabbuka? Siapa Rabb kamu? أول شيء الله سبحانه قال ألست بربكم قلنا بلى. الله سبحانه وتعالى قال الآن الامتحان. بعد انتهاء الامتحان الآن تقول لي من ربك؟ أنت قلت أنا ربك، لكن العمل في الدنيا كان غير. فالذي يجيب على السؤال في القبر ليس اللسان. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. فالذي يجيب هذا السؤال العمل ليس اللسان. Maka para hadirin Allah Subhanahu wa taala, waktu kita di alam arwah, Allah nanya kita, alastu birabbikum? Bukankah aku Rabb kalian yang menyelesaikan keperluan-keperluan kalian? Maka nanti di kubur juga Allah akan tanya yang sama, siapa Rabb kita. Maka di kubur nanti tidak bisa kita ini mau usaha untuk nipu. Di dunia enggak mengatakan Rabbuna Allah, kemudian di kubur mengatakan Rabbullah, enggak bisa. Yang bisa jawab di kuburan adalah amalan kita dan apa yang di hati kita. Mulut kita akan dikunci. Wa husila ma fis sudur. Apa yang di hati kita ini yang akan keluar. Nanti di dunia pas enggak benar, itu nanti jawab di kubur juga jawabannya enggak benar. Kalau benar baru bisa benar. مقصد الإنسان على وجه الدنيا إنه يتعرف على الله عز وجل، يعرف أن الله ربه. Maka maksudnya manusia di dunia ini adalah dia ini diuji bisa mengenal Allah enggak dalam macam-macam keadaan yang datang pada dia.